Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am teacher Khurshid Ahmed Bhatt from High School Nogam, Zone Mawar, District Kupwara. Pyare bachcho, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हम पढ़ रहे हैं EVS थर्ड क्लास का EVS चैप्टर नंबर 15 कंटिन्यू पढ़ रहे हैं. चैप्टर का नाम है आवर फ्रेंड्स एनिमल्स. पेज नंबर 91 पे हम पढ़ रहे थे, 92 भी. आज हम 93 पे जा रहे हैं बच्चों. राइट, हमें लिखना है कुछ. चंदू डोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल. द डोंकी टू डज अ lot of his work. Look at the pictures and write what are the things that Chandu does for his donkey. चंदू डोबी नाम है. looks after his donkey very well. वो अपने डोंकी जो होता है गद्दा जिसको हम कहते हैं, येल्ले सु तमिस छु वुछान सु छु गसान खुश तो काम ति छुस हेवान वारिया तो मेहनत ति छु करान तमिस छु वातान ति एरि पٲٹھۍ रछान ति छुस. द डोंकी टू डज अ lot of work. अमिस छु वारिया काम पेवान. look at the picture. तुय वुछु यम तस्वीर यम बन कन दिथ छ and write what are the things that Chandu does for his donkey. तो चंदू क्या छु करान अमिस पन्निस डोंकी सैत, अमिस युस गद्दा गद छु अमिस सैत क्या क्या छु काम ये करान. गोडनेथै छु गोडनिच शक्ल वुछु. पहली शक्ल आप देख लो. गोडनिच की ये क्या छु अमिस करान. He bought his donkey. ये स्नान करान कस पन्निस अमिस गुरिस पन्निस अमिस गदस छु क्या करान स्नान. He bought his donkey. ये गई अख काम. दोयम वुछु से ये क्या छु करान. ये ओकन त्रावान एच कहता सब्ज अमिस ब्रोंठ कन कुछ इसके सामने, इसका मतलब ये घास या कुछ खा रहा है. Feeds him grass to eat. Feeds him grass to eat. ये छु अमिस खेनावान घास. ये छु अमिस खेनावान घास. त्रेम शक्ल वुछु तुई. Gives him water to drink. ये छु अमिस चेनावान त्रेश. क्या छु देवान त्रेश चेई खतर. चौथा देख लो. ये देख लो, ये कुछ पहना रहा है इसे. Put a garland on him. ये इसके गले में माला डाल रहा है. हार त्रावा पोषण होंदा, हार त्रावा, माल त्रावा लागान, पोश लागान. यानी ये बहुत मेहनत करता है इस डोंकी के साथ. ये छु अमिस वारिया असल पट रचा, वारिया असल पट रचा. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. आप देख लो इन शक्लों को अच्छी तरह. ये शक्ल देख लो. He baths his donkey. He baths his donkey. आप ये लिखोगे भी अपनी नोटबुक पे और ये शक्लें भी बनाओगे. आप ख्याल रखो. पहली शक्ल है उसको He baths his donkey. ये इसको दोहला रहा है, नहा रहा है. ये छु अमिस छलान स्नान छुस करान. कुस छु करान ये स्नान. चंदू दोबी अपने डोंकी को नहा रहा है. ब्याक डैश. ये शक्ल देख लो. Feeds him grass to eat. Feeds him grass to eat. कुस छु अमिस खेनावान. चंदू छु खेनावान अमिस घास. चंदू छु अमिस खेनावान घास खिला रहा है. Gives him water to drink. और तीसरी शक्ल में ये इसको क्या पिला रहा है. पानी पिला रहा है, पानी दे रहा है, वो पी रहा है पानी. चौथे पे Put a garland on him. इस तरह अमिस माल न गए. हारों का हार डाल रहा है, फूलों की हार डाल रहा है गले में, गजरा लगा रहा है. ये छु अमिस चमकावान, ये छु अमिस शुभरावान, ये छु अमिस रचान. तेले छु पत काम ते हेवान. क्या दूसरा है यहाँ पे सवाल. डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट. विच वन. क्या तुम्हारे इर्द गिर्द कोई इंसान या कोई हमसाया किसी जानवर को पालता है. यस, या तुम खुद. यस, आई हैव ए पैरोट. जब हम बच्चे देखते हैं अक्सर शुरू आज रश्मित आसान क्या शौक. क्या रश्मित शौक. डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट. विच वन. अगर तु कह जानवर छु रचान या कह तुंद हमसा या तुह पान तु कुछ जानवर छु रचान. अक्सर शुरू छु रचान शौक. ये कश्मीर में तोते को पालते हैं, पैरोट को रखते हैं. यस आई हैव अ पैरोट. यस आई हैव अ पैरोट. हमें शौक है, हम क्या पालते हैं, तोते को पालते हैं. व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट. आप अपने पेट जानवर है उसका नाम क्या रखते हो. माई पैरोट नेम इज जियो. या और कुछ जो भी आप नाम रखते हो घर में, जो तोता पालते हो आप, उसका आप नाम रख सकते हो. ये हैं इतने सवाल. आप ये कॉपी पे लिखोगे, नोट करोगे बच्चों.
اور یاد بھی کرو گے. یہ پہلی شکل کیا کر رہا ہے؟ پہلی شکل میں یہ اپنے گدے کو دہو رہا ہے, نہا رہا ہے. ہی باتھس his donkey. دوسرے میں پانی گھاس کھلا رہا ہے. فیڈس him grass to eat. تیسرے میں پانی پلا رہا ہے. gives him water to drink. چوتھے میں وہ اس کو ہار پہنا رہا ہے, پھول لگا رہا ہے. put a garland on him. پھر یہاں do you or any of your neighbors have a pet? which one? کیا آپ میں سے یہاں کوئی پڑوسی آپ کا کسی جانور کو پالتا ہے, جاندار چیز کو؟ یا یس آئی ہیو اے پیروٹ. بہت سارے بچے میں نے دیکھے جو کس کو پالتے ہیں؟ پیروٹ کو, طوطے کو پالتے ہیں. واٹ نیم ہیو یو گیون ٹو یور پیٹ. اپنے پیٹ جو جانور ہے اس کا نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ مائی پیروٹ نیم از ڈیڈ. جو آپ نے نام رکھا ہوگا وہ لکھو گے. جیسے جوائے کوئی رکھتا ہے, پیٹر کوئی اور کچھ نام رکھتا ہے, اسی طرح آپ بھی اس کا نام رکھو گے. مجھے امید ہے آپ یہ یاد کرو گے اور لکھو گے بھی اپنی نوٹ بک پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.